Music sounds. Music sounds. प्रभुंकर पवित्र नाम धन्यवाद हेउ। आहे आममानकर स्वर्गस्थ पिता सदाप्रभु परमेश्वर आपणकर नाम पवित्र बोली मान्य हेउ। आपणकर राज्य आसु कारण गौरव पराक्रम जुगे जुगे आपणकर आमेन। ख्रीष्टीय पाला उपस्थापना करुछि पूर्ण सुसमाचार सांस्कृतिक प्रचार संघ पर्वतिया छगाँ कटक। गायक श्रीजुक्त जोनाथन बेहेरा एवं तांको साथी। टेलीफोन नंबर 9439631468। विषय महापरित्राण। लेखक निरंजन दास ओरफ नष्ट दास। एही लेखक को आपणक निकटरे परिचित करिबा पाई विहित मने कली। एही लेखकंकर गृह कटक केशरपुरी। एही लेखक मोर पीस पुओ भाई की पाला शिखाई। मोर भाई किछि वर्ष पाला करिबा परे एही लेखक मते देखी मोर भाई की कहिले आपणक परे ए जने गायक हेबो। एही भाववाणी करिवार किछि वर्ष परे मोर प्रेममय प्रभु मते एही अनुष्ठान को डाकिले एवं प्रथमरी सुताहाट समाज पड़ियारे पाला करिबा पाई मोर प्रभु मते सुजोग देले। सेतेबेले एही लेखक किछि दूरे बसी पाला शुणुथिले। सेतेबेले तांको मन बहुत खुशी होईगला कारण तांको लेखार किछि तत्व प्रकाश पाइला। एणु से खुशी होई तांको गृह को मते डाकिले। आहुरी मध्य पाला शिखाइले एवं तांकर लेखा गुड़िक मो हाथ में देले। सेई लेखारू आजी महापरित्राण विषय आपणक मानक सम्मुखें उपस्थापना करुछि। आपण जदि ये पाला महापरित्राण शुणिबे ताधर किछि तत्व मध्य से लिखिचंती ता मध्य आपण बुझी परिबे। एई परित्राण विषयटी आपण 5टी भागरे देखि परिबे। लेखा गुड़िक प्रचार करने पाई किछि भाई भौणी मते साहाय्य करिसंती। तांका निकटरे अनुष्ठान कृतज्ञ। बीपी म्यूजिक द्वारा यह प्रचार करने पाई साहाय्य करिथिबारु तांका निकटरे मध्य आमाने कृतज्ञ। प्रभु अनुग्रह करंतु।
प्रभु करिबे पूजा तुम्हारी आज आसीति मंदिर प्रभु करिबे पूजा तुम्हारी प्रभु करिबे पूजा तुम्हारी जाने मुझे निभो तुम्हें जाने मुझे निभो प्रेम भक्ति हालेलुया हालेलुया से हालेलुया हालेलुया गाओ मो जीवन यात्रा रे प्रभु हे तुम्हें ही मो शरण मो जीवन यात्रा रे प्रभु हे तुम्हें ही मो शरण ए जगते मोर तुम बिना नहीं केही आश्रय ए जगते मोर तुम बिना नहीं केही आश्रय मो जीवन प्रभु हे तुम्हें ही मो शरण ए जगते मोर तुम बिना नहीं केही आश्रय ए जगते मोर तुम बिना नहीं केही आश्रय मोहि जगतर मो
মোহ মায়া ঘাস হইলে মধ ଏହି ଜଗତର ମୋହ ମାୟା ଘାସ ହୋଇଲେ ମଧା ନବଦଳିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ବଦଳି ଯାପତି ଯାପତି ବିଶ୍ୱାସେ ମୁଁ ବଢ଼ିବି ବଦଳିବା ପତି ଯାପତି ବିଶ୍ୱାସେ ମୁଁ ଜଳିବି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ସହାୟ ଏ ଜଗତେ ମୋର ତୁମ ବିନା ନାହିଁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ଏ ଜଗତେ ମୋର ତୁମ ବିନା ନାହିଁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ যেতে পরীক্ষা কষ্ট লাঞ্ছনা মতে ঘেরিলে মদ যেতে পরীক্ষা কষ্ট লাঞ্ছনা মতে ঘেরিলে মজা ব্যাকুলিত থিবা হৃদয়কু ব্যাকুলিত থিবা হৃদয়কু নটলিবাকু দিয় ব্যাকুলিত থিবা হৃদয়কু নটলিবাকু দিয় জীবন যাত্রারে প্রভু হে তুমে হি মো শরণ তুমি গাতে মোর তুম বিনা নাহি কেহি শরণ এ জগতে মোর তুম বিনা নাহি কেহি আশ্রয় জীবন যাত্রারে তুম সম্মুখরে আনন্দর ঠায়ে পরিপূর্ণতা তুম সম্মুখে আনন্দর ঠায়ে পরিপূর্ণতা তুম দক্ষিণ পাশে মোহর তুম দক্ষিণ পাশে মোহর রহিছি সুখ ভোগ তুম দক্ষিণ পাশে মোহর রহিছি দুঃখ ভোগ ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଶରଣ ଏ ଜଗତେ ମୋର ତୁମ ବିନା ନାହିଁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ଏ ଜଗତେ ମୋର ତୁମ ବିନା ନାହିଁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖେ ଥିବା ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ନିନ୍ଦା କହୁଛି ମୋ ସମ୍ମୁଖେ ଥିବା ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ନିନ୍ଦା କହୁଛି ତବ କୃଷ ମୁଁ ବହିବା ପାଇଁ ତବ କୃଷ ମୁଁ ବହିବା ପାଇଁ ଦିଅ କୃପାରେ ଭରି ତବ କୃଷ ମୁଁ ବହିବା ପାଇଁ ଦିଅ କୃପାରେ ଭରି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଶରଣ ଏ ଜଗତେ ମୋର ତୁମ ବିନା ନାହିଁ ଜଗତେ ମୋର ତୁମ ବିନା ନାହିଁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଇ ସଦା ମତେ ଚଳାଅ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଇ ସଦା ମତେ ଚଳାଅ ମହିମାରେ ମୁଁ ବାହେବାକୁ ମହିମାରେ ମୁଁ ବାହେବାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ମହିମାରେ ମୁଁ ବାହେବାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଶରଣ ଆହା ଏ ଜଗତେ ମୋର ତୁମ ବିନା
परमेश्वरंकर आज्ञा पवित्र नाम धन्यवाद हो आहा बाबुरे आज्ञा जे आदि एवं अंत हां जे क एवं क्ष आहा जे प्रथम एवं शेष बेस जे स्वयंभू अर्थात जे अछंती से अछंती आहा एवं जाहांक पूर्व आज्ञा कौन ईश्वर निर्मित नहिला आहा एवं जाहांक पर मध्य आज्ञा कौन ईश्वर निर्मित नहिब आहा एवं जाहांक चतुर्पार्श्वरे आहा आज्ञा सराफगण आहा दुई दुई पक्षरे चरण आच्छादन करती आहा एवं दुई दुई पक्षरे मुख आच्छादन करती एवं दुई दुई पक्षरे उड़ी उड़ी सदाप्रभु धर्ममय 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 बोली तांकर प्रशंसा करती हां चित्कार करंती सेई महामहिम परमेश्वर बेस आममानंकर कोनोसी पाप प्रमाणे दंड न देई ना आममानंकर आज्ञा अधर्मानुसार प्रतिफल न देई आहा आममानंकर अविश्वास अनुसार आज्ञा शास्ति न देई आहा कौन करिसंती ना मृत्युरु मोर प्राण हां झुंटीबारु मोर चरण एवं लोतकरु मोर चक्षु को रक्षा करी आहा 7 वर्ष परे आहा तांकर प्रिय मंडली रे आहा तांकर विश्वासी विश्वासी मानक सहित एवं तांकर आहा मोर युवा मानकर उत्कंठा हां एवं तांकर उद्योग तो सहित ईश्वर आशीर्वाद एवं आशीर्वाद तांकर हां जो उत्साह हां से उत्साह रे तांकरी सह मंडली सहभागिता रे हां आज प्रभु आनी छंती बोली हां तांकर पवित्र नाम रो धन्यवाद हे आगे चारटा भौणी मोर बाहा चारटा भौणी भाई आउ दीटा खंडे कलोनी आउ दीटा खंडे भौणी बाहागर कलोनी कि नाही हब हब भविष्य को हब हां हां आ कोन हैला खाए कोन कोउ जगह को सब पचन चारटा भौणी बाहाई खाइबा मिलबो आयो तो मिलिबो हां ये बागे छे करिया आरी अछि जाओ भौणी मान को देखिलो मन खुशी हैला हां केबे र आज्ञा तबे कोन हेछि कोन हैची ना प्रभु कहिले हां जो माने ज्ञानी सलोमन तांको हित उपदेश लिखिले जो माने धर्म रूप बीज बुणंती सेमानकर आज्ञा निश्चित पुरस्कार अछि पाउलो कहले प्रभुंको सेवारे तुममानकर परिश्रम निष्फल न हेउ निष्फल हेबनी हां एणु करी हां जो भाई माने आजी जो युवा माने प्रभुंकर अनुग्रह द्वारा तांकरी प्रेरणा द्वारा आज ये महान कार्य एठी आरंभ करिसंती से माने निश्चय तांकर पुरस्कार पाइबे बेस बेस केबे से पुरस्कार हरैबेनी ना अनुकरी हां जो महामहिमंकर चतुर्पार्श्वरे आज्ञा सराफगण दुई दुई पक्षरे चरण आच्छादन करती दुई दुई पक्षरे मुख आच्छादन करती एवं दुई दुई पक्षरे उड़ी उड़ी सदा प्रभुंकर प्रशंसा करती से महामहिम परमेश्वर आज तांकर प्रतिज्ञा अनुसार आम मान मध्य अछंती कौन बस ठीक है बसी जा बस बस तेरे से महामहिम परमेश्वर कर प्रतिज्ञा कौन अच्छी ना जोठी दुई बा तीन जन एकत्रित होती मुझे विद्यमान आगे जने जने आज्ञा जड़े जो जीशु ना जो दुई बा तीन जन था जीशु अच्छा जो जड़े से जीशु ना आज्ञा मुझे ठीक कहली ना भूल कहली आज्ञा मुझे ठीक कहली ना भूल कहली आज्ञा भूल कहली ठीकटा कौन आज्ञा ठीकटा कौन अच्छा तेरे मुझे जब भूल कहली बाइबल आज्ञा भूल बाइबल भूल ना तेरे जीशु कहले दुई बा तीन जीशु कौन भूल कहले ना आज्ञा जीशु भूल कहना आज्ञा ये पाला आज कहते
ଯେ ପାଲା ତ ଆପଣ ବହୁତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ କହିଦେବ ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଲା ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବତାଇବେ କିଏ କରିବାକୁ ତେବେ ଯୀଶୁ ଠିକ୍ କହିଲେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ 2, 3, 1 କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି କିଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେ ବେଳେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କୁହ ଠିକ୍ କଥା ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କିଛି ଲଜ୍ଜା କରିବାନି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେନି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଆପଣ କେହି ଭାବିବେନି ମୁଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି କିଏ ତମମାନେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏ ପାଉଲ କହିଲେ ଯିଏ କଥା କହିବ ସିଏ ବାକ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କଥା କହୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ କାହାକୁ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଳକ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଜଣେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଯେ ନିଜ ଗୃହ ଦ୍ୱାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏପରିକି ଆପଣାର ପ୍ରାଣକୁ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଗୃହ ଅଛି ମୋର ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି ମୋର ତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତେବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଣେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରେ ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ବେଙ୍ଗାଳା ବୁଲୁଥିବା ବଳଦ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦିଅନି ଆଉ ଧାନ ଖାଇଯିବ ପେଟ କ'ଣ ହବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହିଲେ ହିତୋପଦେଶ 2 ପର୍ବରେ କିଛି ସତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଦାଉଦ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଥାଏ ନା ତାପରେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି 2 ବା 3 ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି 1 କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେବେ କ'ଣ 2, 3 ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନ ବୁଲୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଅମକ ସମକ ସମ୍ପଆଡ଼େ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ତେବେ ସେଠି କେଇ ଜଣ ସେଠି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା 4 ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟିଏ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେ ପ୍ରକାଶରେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ ତେଣୁକରି ଆଜି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏକୁଟିଆ ସେ ଗୋପନରେ କେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଠି 2 ଜଣ ଯିବେନି ତେଣୁ ତା ମନ ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଥିବ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଅମୁକ ନାହିଁ ସମ୍ମୁଖ ସେଠି 2 ଜଣ 3 ଜଣ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିର୍ଜନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 3 ଜଣ ଯାକ ଏକ ହେବେ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଯଦି ଏକ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନେ ଧୂଳି ଆମମାନଙ୍କ ଧୂଳିରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ ତେଣୁ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆଜ୍ଞା ମଲାକି ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକ କଥୋପକଥନ କଲେ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି
आज्ञा स्वर्ग आप ये हेनी अस्थिर हेनी शुणु गोटा कथा मुझे कहूँ ए पालाटा एमती हो जाए आम पूर्वपुरुष मैंने जे पाला कले से पालाटा एमती हो जाए कौन ना रंग रस किरी केचेड़ी तो किरी केचेड़ी हाँ ए प्रकार किंतु मु आपन गठी कहि देई गली परमेश्वरंकर सम्मुखरे सराफगण पाद मुख आच्छादन करी से माने तांकर प्रशंसा करूछंती हाँ तेणु प्रभुक सम्मुखरे बसिला बेले धीर स्थिर सुस्थिर हम कारण ए जगत आमर चिरस्थायी नुहे आम एठू चली जावा तेणुक यही जगत हूँ आम हाँ माने प्रकोष्ठ समय जहाँकि आम अनंत काल से प्रस्तुत हवा पिलाने पार्टी करंतु भल भल जिनस रखिछि भल भल जिनस रखिछि तम पई देबी तेणु बसंतु जो मैंने धीर स्थिर हो बसंतु हाँ। प्रभुक वाक्य सम्मुखें भय भय एवं कंपरे बसंतु ताहेले हेबो हाँ तेरे कौन है ना ये आज्ञा गोटे प्रतिज्ञा आज से महामहिम परमेश्वर हाँ। आज आम मान मध्य अच्छा अच्छा तेणु तांकरी चरण तले हाँ। पदे निवेदन करी हाँ आम आम गंतव्य पथे लगे देखिए नमस्ते भकत बंधु नमस्ते भव तारकं नमस्ते करुणा सिंधु भृत्य बंधु नमस्तुते भक्त निवेदन करुछंती नमस्ते भकत बंधु हे प्रभु तुम्हें भक्त मानकर बंधु होइथिबारु आज ये दिन होइन कौन कर नमस्कार कर भक्तमानकर बंधु भक्त मानकर बंधु 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 अरे कौन भक्त मानकर बंधु मंगल भक्तमानकर बंधु होइथिले हाँ ठिकना चाबिटा धरते हो कौन एज कोड हिले ना हाँ कोई की दोनों के दे दिली हम आशीर्वाद दब सीता आगुरु ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା କାହିଁ ଦେଲାନି हाँ और छोटे पिला के प्रभु आशीर्वाद हाँ कोठी कोड हिजे ना भक्तमान बंधु होइथिले लिखिले जा तो वेद सात गुण करी जात से गुण निहत हेले बलवान खुदित के सरी के सरी परमा परी अनु गत दिन आरत श्रवण कर दिन नाथ दिन आरत श्रवण कर दिन श्रवण कर दिन श्रवण कर दिन नाथ दिन आरत खुदित केसरी रसकु केसरी धर्मासरी अनु गत दिन आरत Music songs.